Tinapakan ko na. Oops, nilipad ang hangin. Ito po, malinis na. May konting dumi pa. Sandali lang po Kasi mag-isa lang po ako eh. Hindi ko po ma-video ng maayos. Sige, tignan nyo na lang po. Mukha naman po malinis na. Meron pa yun. Tirahin pa po natin. Pero tingko ano na lang ala yan, sumiksik na pero yun ho talaga kanina, napakadumi ho talaga. Yan. Mas malinis ho yan kumpara ho talaga kanina, madumi po. Sige po, babalik na po natin para makita nyo po. Sige po. Papasok nyo po yan. Wala naman po kasi ito po. Meron po nakalagay na app. Pero po ito, pag ganyan po, depende naman po yan kung ano nyo ikakabit Pero po kanina, nung kinabit ko po yan, pag ganito po yan Yan, pag ganyan po. Oops. Hindi kasya. Ganyan po. Up. So, ayan po. Meron naman po siyang guide. Okay. Pasensya na po kasi solo ko lang hindi ganun. So, ngayon, ipapasok ko na po. Napakadali lang po. Pipindutin nyo lang pong palapit. Ito naman pong kabila. Gagano po. Ayun, tapos na. Ito po, ipupush nyo lang po papunta ron. Ito ipupush nyo lang po papunta ron. Okay na po. Hey guys, thank you. Good night.